watumlao na nuka ukatsudunga naye neti kanza lijue eva nuzerezo zinu mzidemonteje hahandani pesa ewa bon gavana niyo bashira marabani watangazaji kumaja mjuao zijirwa maenzi na wizara na zile ramadazi ni mshukuriani kanya fanya wazi zero muhimu na washirikisho wangu ya somesa wadai mwanga wakude rapebayo shayo niliza baso niyo shadura kadana mamino siazi ukanga kutumwa wafanya ndo ngasulu nzia wazibo wa wandu wa demanteli wa rejeo ndo fanya ndo ngasulu zi walikenzi atume na sharia anomi va pia alafu gasina service na ya wanane za Shima service financier kasi le brigadio shanga wa mali bank central tena kana wazi yafanywa amazima da sile bank central bana muna wana kwa kujeleza namna hizo procedures shemu mudo kaya nanga sina domana ya amani usalama wa nchi hadi fa mara yana sema zao manduko wazingo rawa zino zino zijeremati zinji waswaga mizo mudu kwa hapo yimuhalu waki mangabe sebara boss croc jawao shaya yinu organiser donc abo fanya mi pango ya tulikaze miranda ata rogamatu gabwasaya si aliamua tuga matiwa na namo ndo kama nsidera nanga haina mko garment fanya mungu kachanunge shari yo gardum paris si lazima ajore shayo ba technicien wa domo les ans chez muhimu wanchukua tutumla wanua fanya nunga tulazi zaidi wanu wajana marao mwanao wala shwandu wala wajojeleza hene mzima dawa ifua jeles zidarindri ni ya waru mwanda ulibu wafanya zinu ndamna je ya mapisa ngalonda hubi yenga ngalonda hubi izo pia wala baki bala dusitoa jamu mjeni wa muze na hiyo asanti zina sharia abuga shukuria guverneur bank central parce que mboni mwando hazinu ifanywa hadani shukuria komisari sarata na komisari central ka wafanya hadani wanga wandukoga bidera changwa dawa ona dawa hunu komisari central nga dawa ndo hunu chukando mahakama hunu peji jawao wajuzeleza kwa dawa tena shale wo rivuriza le jarifa igiru wazingaron tipi hii ya wema lezo watoni sa wa bank central les techniques chasser aziatu lifanye prevention kwa wazingare avo wao bank central komisari la gera chekawishonga wa bank central nga wa finance nga wa police waondo wajuka bwige dossier ino ata kawa les informations zinji warini katena nga wezatu la cause tasis kala sina service zifanya hazia shukuria service renseignement intérieur quand même fanya zinje na walisaka ya zero kaza na uziaba jamu no kam razi kwa Afrika wala pazi kwa rabu ya hondo msirine swali zo shauri wa berosoni wala pepere yode rahare jazia we jazio pangora ni kamro ajir kanzer juwe banu dardozi kanyinya jitahidizi njita usehe wandu wanu sha dose mekaenda te waswili o mahakama wandu wanu ndutorudi hawa onu wenzao ani ojuka urinika resure ndo nokana wandu wanu kenda te zinongo zinu zikanti isharia ngajuru mishia alafu ngono zisomeka au afere mahakama ni zifanya zao kama hiyo ndio na shaibu mjuao ni wakati mtu na bodes tu azinga kokora uzia na badika wazia shikamwa jazia ardo azinga shai za homa kama hiyo ngaramire mahakama enzi shai wajoje munda ushatsindane yetu Razi ngaborisala jonzawe Hussein Mawadu chao ngwadongwenda wa bilai mahadisiano utaroma ngwenda nikiwa hazi hawenda nikiwa misomo yo risala nzora mbiye wazaza huwa kawala mwana wala ngabo masheni ngabo wana kawatundoa ukweli watundoa na jozi wanafanya hata kama nazini wale bana wale kweli wao wasimao wana hizo pia donc aliombioka watundoa wana kama malezi anti de hilo sisi aziatu yalifanya shakanoshi da zingarole ziwa wewe tusiangalie mwanao atakuwa shinda ajofanye kiasi hatusha hiyo ramba tena kanaboka haina baruma ndongo za tsatsaya mau jazinu ngabozi wanaona janda yao wafanao zindo china bila mna tutafujwa mimi shema katirwa zigara rompa
je muonekano kwa jazinga la bure ni muone wala kwa jazinga la bure jambo yake mwaba zilikuwa chini bali maudaro bali tu ngo hapo mimi hizo rambio za familia waelewe kama wana kafuta bishiwa shangi lazima da bishiwa akaona waamilo kada ndani zitabishao wao zinazo utasifadi kama sta upande Monsieur le ministre, ama les informations de l'ONU do Canada no andu ansi do kangwa rengea wandu mapesa ba shangabo kwa implique wao hari madini kao kazi tu jula yenu dini hindi wagombari wadazo mazamoni simfukare ngabo ezeno ngozo sisi ara rifadeli nya travail que tu de gens bazé no zoki shay lo suir karcho wana nena no ngobi do mansi ira sodaula au zia ya wanyumeni abukana ujo kunadole tena sagara tena tano okay wakati mimi mama take Kiswahili zima mimi anga mjuao merci kaitsi leo kaitsi ya maudu Ujereshenzele zinakozi Aït Ahmed Jalim. Aïka Aït Ahmed Jalim. Karuka hila. C'est pas elle. Auquel il quel second c'est pour le président. Le commissaire. شفنا روحنا مجد كتسمع Monsieur Aït Mohamed Jalim, Ahmed Jalim, kawe miongoni no mabamana wa Bank Central barjwa kana miongoni zenongo zikaoregeza akiba ya ntidi ngoni dekaleo e blanchiment d'argent irenge mvu harumati yenyi upande wa hani Bank Central na ila traffic ya hema pesa no heli ajirio ngamjoji tamka haruma namnaje upande wa hani haruma suala hamandei. Assalamu alaikum. C'est un kabla ya ujibule suala lao félicite police nationale pour amener opération yinu ikao washiri wa zingara à peu près 202 personnes ikao armai 202 personnes yinu bien évidemment ngaboye ma commanditaire ikao doa dali ya opération ya escroquerie ikao mabushmukiza duka yinu escroquerie eshe wenju hamoka yinu marketing ya rezo shayinu opération ya escroquerie à travers le système Ponzi. Il y a opération inou, il venait à les polices nationales, mais avec la collaboration des banques centrales, des services de renseignement financier, avec le soutien des gendarmeries. Donc, il y a des c'est de faire de la prévention. Parce que je peux dire au allo, au cœur, mais sur les 202 personnes, possible qu'il y ait une victime ou chercher. Donc c'est l'autre salle de l'opération parce que c'est une opération d'escroquerie, mais c'est aussi des faits à blanchiment de capitaux. On a eu un modèle de zone, ça, et Banque centrale, il y a un rôle in cours, il y a aussi un nouveau blanchiment, c'est pas une chine pour on a eu un rôle, il y a un service de renseignement financier, il y a une Banque centrale, il y a assuré secrétariat permanent, Changabo et ministère des Finances, il y a assuré direction. On a service de police, école judiciaire, gendarmerie. Comme on a dit, le service de renseignement financier, le blanchiment de capitaux, mais financement du terrorisme. Donc, on parle de cette information, les ilaïa ou armazé banking, les ilaïa ou bonze, ou à joazi traité, les saillots, les découvre, le blanchiment, le escroquerie, le financement du terrorisme. Donc, service de renseignement financier. Chama ele mjua wa Bank Central ndio na roni ngwaji tena ya utundaze banki ukayaze banki est-ce que existerio ze sharia za usuye blanchiment de capitaux parce que allemagne za wana les blanchiment ino ngabo sharia shambao la loi anti-blanchiment 2012 la loi de 12008 portant lutte anti-blanchiment donc les banques centrales yo utunda handani ukayaze banki zino les institutions financières qui existerio ze sharia les règlements za usuye lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Donc, gavo tout ce qui est législation, réglementation, changavo tout ce qui est opération, quand on est confié par le service de renseignement financier. Et quand grâce à ces lignes, Banque centrale et opération, skandari juu hatari iliyo baina ya majue eka bank centrali eka peu n'importe les rongo sont les spanish mais au zero hatari kao ne jure ma d'une façon générale, blanchiment yongamiza economia hensi yodi handani. Bien sûr, il y a beaucoup d'effets, il y a toucher les banques, il y a toucher les infrastructures. Mais à mon opération, vu que il y a nous Léo, handani de marais il faut les protéger et épargner parce que marais va tungo hadaliha. Utonamdu hajao milia banso to eliali flani ngojonda multiplié par 10 il a mappé ça alors que au fond zinunti marketing ya réseau wanu kwa tusome sawanu mais au fond inu opération ya escroquerie ikawe jiri armanti zinji abo information zinji yabo abo rapport zinji za famille ni structure zinji zo bonze zionesa ukaya wajuja warambi ukaya ino par wakineti ino para flani na flani mais au fond c'est des opérations za escroquerie. Commissariat central, département police judiciaire, et quand il y a déjà des gens qui ont porté plainte, qui ont arnaqué. Na sisi muhimu hatu ndokaya watu wasilidaja ya ukaya wengi wa arnaqué. Ça il m'a fait ça ce qui est arrivé à pas mal de pays d'Afrique mais aussi d'Europe et d'Asie. Ikawa wengi wala tumapesa ngawata wahuza tera Senegal ili wanja opération zile moja ya la mtoma ya wakanio waja donc le muhimu de prévention non para surtout maraia wangwa fahamu armaze habari zenu kisha klineti wale tena tukana hizo zile opération zile donc andani hiyo wangwa lancer message journaliste msaidia wakaya wangwa tahadharishe maraia wasitombe amwe piejini parce que ils ont pour le muhimu hao namna iko kaya commandoni ubuja wewe watelewa njia kutoa 15,000 au 20,000 après un mois après on 900,000 abo déjà on va une opération zokweli ndio faida ba wewe ndio ufanya publicité njema jibazi haku armai publicité uone saukaya ngotunda mapesa mengi ngotunda misafara ngotunda gari zokweli bese wengo chomunda shawa jumla nyingo ni mula wajumla hasara demana ikao nyonzo ishio kaya wengi ufanya ka ndabale wamrua hivi ndabale wamruane hizi wamrua kiwengi na boyo ndo hanu great danger plus wamrua wengi plus wala watende operation wamrua mapesa hata jusqu'à un moment donné pas comme na waishia tena babale mapesa wenza wa mapesa ya tolo bonze wamba wala ngo saya ngo muliao ni kame ngo muliao ni saya mais en réalité là il ça il faut 350,000 chaque jour qu'il a ça il faut un montant dérisoire, mais en réalité, ma personne mène, il a toujours un d'ailleurs financé l'organisme, c'est un organisme zaidi. Mamina suala, sasa takbira nezi ya wazaban, kalishao waleti keneti, kanzali jo wanu kwa leo bwana. Maana kwa madaraja ndio waleti au keneti wanu wajaban leo. Je pense que s'il le faut et police ou on laisse mais à madeni wa ça, wazira zone ça nous opération moine. Puis la information déjà nos sonivos mais je pense que je que Cunet bah chez les dina officiellement c'est pas Cunet mais en réalité on voit toujours qu'il y a Cunet mais officiellement les dina la déclarent même qui place ces informations et tu vas les dina la Cunet mais on ma intermédiaire il y a Cunet comme deux secondes sur internet ils y armantiser les opérations ils y Sénégal ils y Burkina Faso ils y Tchad dans ces pays d'Afrique au mois de juillet Côte d'Ivoire warangi hapa kwa ministre hao warangi hapa ukaya opération zinu za société zinu na zinaru tukilika Cunet tukilika gasbadio matsema kwa chi ukisha bon on va dire que wati jibo amba winu Cunet même si le nom officiel de la société c'est la langue kanza na hakifumtiti kaya msokangwa na makirtasi kanza tukasana ndo wafanya statue wa bakonti wa parawano au wanaondola ala alhawa tinwe uondo kwa statue wanaona na baleti na officiel ndio je sais que uongo na statue na makirtasi kwamba ukaya société au que tout est charia mais en réalité société au que tout est charia mais ils font de l'escroquerie derrière Nganuzise asulia ho andwano na noarma ansindai asulia ho ema organisateur wa grupo
wakumoni amadasi wajawa mnoni wajoni maraia ondoka yanso mudonda tuiliani fulani mudonda fulani mudonda mukada mais enquête ngezo ushinda zionese lazima ipolisi para no sonio e kawa aparece information zindo aje potushira wa communique mais actuellement on doit arrêter okay ndo wanwani kiwa uhuria wabua zasizimu ne daula ngwa statue yekaye ndi mwiso amadeli wazamba banu ngabwe kawa hunduka wa dhulumishiha maudu ngwataha warejeziwa mapesa hao mathalan hunduka sanu vapa wataha warejeziwa mapesa hao ye wakati huo ezela umanga jure jimba uka daula mjua ukangwa wao mdhuru ukangwa jo ufanya abahi jama mathalan usas contrat kwa ufanya wanu mapesa hao wali hasara au nuka kwa parsa zentero wakabisa wakati wewe mtangazaji ndio wao shirika usarika ya zile kabati wale wao fanya statut kwamba kwa justice hizo emission wao l'objet statut wafanya waziri wa China Afrika wale wao kama ndio zimando wa China ndio wamebagua societe cada que já começa o ano do fanya vente fanya marketing réseau do fanya course informatique za uza vente en ligne mais en réalité c'est pas du marketing réseau c'est pas de la vente en ligne mais c'est pas vente en ligne mais au fond une opération ya escroquerie ça c'est la réalité telle que donc à la fois jamadeli mwa zone savana banombimu waziraza bomandoni une prévention agora orzinho notamment FMI il recommande des serikali waajise haraka raza nongozini zijarenga ampleur mkuu ikao ngijotsongeza ekonomi seconti hau wate trouble moins parce que zidjiri besibala Albanie en 1996 il y a même eu des émeutes à Taitongeza serikali Albanie wakati huo ngabo serikali wareagisi na mali ya watu wareagisi na kabula ikao itongeza wa éviter des troubles. C'est pour ça que les mots prévention est-ce que Banque Centrale ingwa una estimation ya monta ya kawandu wanwa wa escroquer wandu ikawa watsanganya hari mode kunganya di donc il y a des informations ikawa loni zone kana tujua walizito waranzi aba ikawa peut-être que un montant que flani mais peut-être que ndio aussi énorme rane ces informations loni zo ikawa ngabozi parisa à partir et enquête joint en profondeur rana mais c'est une première phase.